menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenyev-Toral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, J membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah.
Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jikata laporan itu, menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки ОС «Запада» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты «Брэдли», боевая бронированная машина «Хамви»,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожено 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую усім, хто нам допомагає, хто готовий, так само як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы
БМП, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah.
Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты «Брэдли», боевая бронированная машина «Хамви»,
3 автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ, 2 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки закінчення цієї війни. Буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah.
Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom meluncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jakarta laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное второе. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah.
Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное второе. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ, 2 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, Yi Selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenyev-Toral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, Ji Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah.
Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты «Брэдли», боевая бронированная машина «Хамви»,
3 автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ, 2 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую усім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки закінчення цієї війни. Буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah.
Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai. Angkatan Bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное второе. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer EVA 70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah.
Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки закінчення цієї війни. Буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jikata laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция РАДА, а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан, Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah.
Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты «Брэдли», боевая бронированная машина «Хамви»,
3 автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ, 2 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки закінчення цієї війни. Буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom meluncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jakarta laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное второе. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, J membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное второе. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую усім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelanyevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция РАДА, а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки закінчення цієї війни. Буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, J membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah.
Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jikata laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция РАДА, а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан, Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «ХИМАРС», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты «Брэдли», боевая бронированная машина «Хамви»,
3 автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ, 2 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки закінчення цієї війни. Буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jakarta laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное второе. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция РАДА, а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, J membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное второе. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ, 2 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah.
Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom meluncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное второе. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки закінчення цієї війни. Буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, J membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция РАДА, а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую усім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, J membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ, 2 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую усім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenyev-Toral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom meluncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jakarta laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное второе. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция РАДА, а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, J membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah.
Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное второе. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки закінчення цієї війни. Буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, J membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu, menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция РАДА, а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую усім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, J membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное второе. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenyev-Toral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожено 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, J membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное второе. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки закінчення цієї війни. Буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah.
Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки закінчення цієї війни. Буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenyev-Toral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jikata laporan itu, menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция РАДА, а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан, Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, J membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah.
Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jika laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное-2. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ, 2 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки закінчення цієї війни. Буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom meluncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW.
Pasukan Ukraina mengklaim menyerang 3 pos komando Rusia menggunakan rudal Storm Shadow dan roket GMLRS yang dipasok barat. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Oktober waktu Kiev. Serangan tersebut menyerang pos komando Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-35 dan ke-27, serta pos komando Angkatan Darat Gabungan kedua Angkatan Bersenjata Rusia. Militer Ukraina tidak menyebutkan lokasi serangan atau tanggal serangan tersebut dilakukan, mereka hanya mengatakan bahwa serangan itu terjadi di beberapa hari yang lalu. Hasil serangan sedang diklarifikasi. Jakarta laporan itu menambahkan, serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow dan roket GMLRS. Roket GMLRS yang dipasok Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 70 km dan ditembakkan dari peluncur HIMARS. Roket tersebut mengubah permainan bagi Ukraina saat pertama kali tiba pada musim panas tahun 2022, yang memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dengan jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Ukraina sebelumnya telah menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris, dengan jangkauan hingga 250 km, 150 mil, untuk menyerang target militer Rusia di Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное второе. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 миллиметровые гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 миллиметровых орудия М119 и 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция РАДА, а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты Брэдли, боевая бронированная машина Хамви,
3 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut 1 tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы,
БМП, ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Unit kelompok pasukan, di selatan, Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah-wilayah Zelenevtoral, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia terlibat kontak senjata dengan brigade-brigade serbu gunung ke-23, ke-54, ke-93, ke-56, ke-10 dan Brigade Garda Nasional ke-18 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Garda Nasional ke-18 di dekat Resnikovka, Zvanovka, Belayagora, dan Maksimilianovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 serangan balik detasemen serbu Brigade Infanteri bermotor ke-59 AFU, Brigade Mobil Udara ke-81, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dipukul mundur. Kerugian mencapai 755 tentara Ukraina, 9 kendaraan bermotor, 1 howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer D-30 122 mm, dan howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat. Howitzer M777 155 mm, dan 2 meriam M119 105 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 6 Oktober, militer Rusia total kehilangan 660.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 55 sistem artileri, 49 pesawat tanpa awak dan 19 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.919 tank, 17.678 kendaraan tempur lapis baja, 26.006 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.092 sistem artileri, 1.216 sistem roket peluncur ganda, 970 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.578 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kursk hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar buatan Prancis. Termasuk juga dudukan artileri dan 1 dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, 2 kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah. Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Glushkovo di wilayah perbatasan Kursk berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, J Utara, J membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 prajurit AFU menyerah. Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom meluncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah